Hola, amal ma islami ama fanyina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amo funi islami aka fuli da kan ode alaka kishini alaka nemani alaka barka wa bela jilin kilin kam so marena. Allah subhanahu wa ta'ala tanu alam ye sangulo dame ala barka da mi duma ko dame ala barka da mi si fem bela jilina magella am kala mage ba kilin na ba bela jilin fo so marena mi yoro jani mi yoro suru mo roba fra dem seri kan ka fuli ba bela jilin nga alma mi ka fuli ba ino bari fo fo mabula nga fuli bilul ba yam madu keita nga fuli bilul ba di ay drama ko temenin ko fe fuli amadi kone ma fo barlagu nga fuli bilul ba amadi an kala mage ba bela jilin ma kumare ka fuli be ano so madaina ame ala tanu mi sangulu da ame ala tanu mi duma ko da shaidu jamagulu bela jilin podrom na nga fuli bilul babu yeno barna ka jamagulu ama fo ngina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh temenin ko fe ame soli ganga nabi man ka no kiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma foko allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih al-mawli wal katim al-masbaka nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alika qadir wa min daril azim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin biso madaina amanga kramo fo no ye sangare kaka akonya anga marché cienga ate teme fanga fuli fana dama kadaka wonchi kalama ala kala kunu kunyo akugo nasrul hakka bil hakki cienga ka cien deme wal hadi ila siratal mustaqim wala la ka qadir wa midar lazim kasro ka ambla siraklin ka sika tola saraka be bo an yere be saraka bo an yere nga nanga mo sara ami sika duwa wudi kai o duwa wini ni saraka bo ti klin o ye cien sika ke dungo du fo ta ka nyina maya ba ami sika duwa ka masawye nyina ma farashu ka ami sika dili ke uye nga saraka bo ami sika ko ke peut-être nyene mai am se ka warda ma saraka bo ayre ye am se ka na furu dama ire bi saraka bo ayre ye nga asalen ko fa saraka bo sa togola o an ka cenya an ga kramo ba yuri an ga marché cien ula aya baraki yo bara min jaba an ga marché cien o parce que am do soro ka dun ko bon il faut que ninde ka foko aywa bismillah kana de kan amma aya bismillah an ga to tin no si sa no ambe an ga wala da fe an ga wala da be la krengre ni yala de munu soro ni ambe de munu wele an ga ba mananga na ko nyamo den bo ko no ba ko l'enfant illégitime ni den nu sorola ambu jatemine na fo nyamo den kodo nga nyamo den fen jumenyi nyamo den juni nyamo den din su jumenyi insha Allah amena adasi o ma so madaina ay bigita ga papier ta ko bella na femi fo abisaka ke kuma kura yi nyana nga cien kura te kada ka kura na jina ni ya san bakele ni ko di donc ave dire que cien koro de dunga ni adama di on tukura min ko ala ko tino in tuti aksara man fil ardi la yudillu kan sabilillah ni filila ni tukura adama di on ko dro bi fili ka bo ala ka sra ka so ya bari me kuma dima be temeni crofo ya me labe anga sebanu ka ni fatfuni nga yana anga do babula yanga karamɔgɔ fɔ kosɛbɛ n bɛ segin ka karamɔgɔ ni fo ni o ye Banjugu Sangare ye kosɛbɛ nin cɛ in radio so ka ca kosɛbɛ nka ale de ko awɔ a ko ne ye welemada kɛ a ye na juma o juma n ka radio so la yan n bɛna wagati di aw ma aw ka kuma mais jumɛn ɲɛfɔ n'i bɛ se kɔrɔna fɔ la n'i bɛ kɔrɔna dɔn i b'a fɛ ka kɔrɔna kumakan lase awɔ ne ye juma ta k'a di dɔnnibagaw ma gansan directeur mun y'o kɛ o ye Banjugu Sangare de ye ala ka barika don a la an b'a fo a ye welemada in kɛ bi ko tɛ dɛ a mɛnna hali sisan welemada bɛ yen o ni mɔgɔ min y'a dɔn hali sisan a b'a f'i ye awɔ n'i b'a dɔn i bɛ se ka kuma kɔrɔna kan kosɛbɛ wala talbisul haka bil batil ka tiɲɛ ani batara ɲagami o ko tɛ dɛ i bɛ na i bɛ kutubu samawiyati ninnu fɔ mɔgɔw ye n'i b'a dɔn i bɛ se k'o kɛ cɛ mun ye welemada kɛ o de ye Banjugu Sangare ye fo k'a ɲɛ donc
il faut que an ka to k'a fɔ o yɔrɔ la Ousad mais ni ne y'a fɔ k'a sɔrɔ ni ne m'i fɔ a bɛ kɛ fitiriwaleya ye ayi an bɛ n'an y'ale fo ka bari foli sera a dan na ma tumana min na nin fɔra e de y'i bɛrɛbɛrɛ e ko bɔ i bɛ kɔrɔnatigiw dɔw dɔn awɔ o filɛ nin ye kɔrɔnatigiw yan kosɛbɛ na dɔw bɛ yan awɔ na i ka dɔ fɔ wali sisan caman bɛ yen koyi kana se k'a la dɛ kosɛbɛ caman bɛ yen caman bɛ yen donc e ni ale bɛɛ ne ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen de bɛ ka taa aw ma an ka foli di i yɛrɛ ma a faamuna donc ni ne tun ye il faut que ne tun ka nin fɔ awɔ walasa an yɛrɛ k'an da tu bi walanda in na kosɛbɛ walanda ye jumɛn ye sɛk awɔ a fɔra ko kɛnɛmaden i bɛ kɛnɛmaden dɔn kɛnɛmaden fɔ ni y'a ɲɛfɔ n ɲɛna dɛ kɛnɛmaden de mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔrɔla furu kɔfɛ a faamuna awɔ o de bɛ wele kɛnɛmaden mais bamanankan na a bɛ fɔ ɲamaden mais i b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ ɲama ale tɛ se ka den sɔrɔ ɲama den tɛ ɲama fɛ o den tɛ ɲama fɛ ayi mais mun de bɛ fɔ a bɛ fɔ ten walasa a ka dɔn k'a fɔ ɲama baara de kɛra kosɛbɛ ɲama baara ye fɛn jumɛn ye o ye ala ye baara mun kɔn a ko a y'aw yɛrɛkun saniya a y'aw ni saniya a kana aw ni nɔgɔ maa kisira maa mun y'a yɛrɛkun saniya maa bɔnɛnɛ maa mun y'a yɛrɛkun nɔgɔ nɔgɔ nin i y'a ye nɔgɔ nin ye jumɛn ye o ye jurumukow de ye o ye tiɲɛ jurumukow ni i y'o kɛ o de bɛ wele nɔgɔ kosɛbɛ bon ni mɔgɔ nin ale sɔrɔla ani b'a ka jurumuko de sira fɛ ale ka foyi t'o la dɛ a ka fɛn t'o la wa ale nɔgɔlen tɛ o u y'a fɔ ko ale tɛ o ye ba ta ye dɛ a ɲɛfɔ ale mɔgɔ fila de nɔgɔtɔ baara kɛ ni a bɛ wele ko ale sɔrɔla o de kɔnɔ ko donc nɔgɔ ye jumɛn ye ɲama bamanan na awɔ arabukan na nɔgɔ ye jurumu de ye o tɛ fanga nana n'a ye ko o nɔgɔ de ye jurumu ye bamanan na nɔgɔ nin bɛ wele ɲama donc mɔgɔ fila ye baara dɔ kɛ ala ko ta baara dɔ kɛ ni den sɔrɔla o fɛ donc o y'o fɔ ɲama den si kelen donc u ye ɲamatɔya baara min kɛ den min sɔrɔla o kɔnɔna na a bɛ fɔ ko ɲamaden jati mais mɔgɔ de da teliya kojugu ko ɲamaden Allahu akbar a faamuna sisan ala ye mun de fɔ ɲama baarakɛla fila ninnu na ala ye mun de fɔ mun sɔrɔla o sira fɛ y'a faamu kɔrɔna ye fila ye kiiri a ma kelen ni kiiri a ɲɛfɔ minnu ye ɲama baara nin kɛ ni o ye cɛ ni muso nin ye ni olu minɛna ala ko gɛɲɛ 100 ka kɛ olu la u bɛ kɔrɔna sura 24 a y'a sɛbɛn dɛ sura 24 o k'a sɛbɛn y'a faamu sura 24 aya 2 ko ni jɛnɛyakɛla ninnu minɛna cɛman ni musoman ko gɛɲɛ 100 ka kɛ u la wa hinɛ kana na kɛ u la nka baara in fana ka kɛ ka sɔrɔ limana jamakulu dɔ ka sɔrɔ o kɛnɛ kan minnu b'a seereya k'u bugɔra o ye mɔgɔw ye mɔgɔ mun ye ɲama baara kɛ sira ala ko ta kɛ nɔgɔtɔya baara mun kɛ ni olu minɛna o ka sanction de ye nin ye k'u minɛ k'u sɛbɛkɔrɔ ti a ka kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna olu ka taa seere bon silamɛya sira fɛ o ko olu bɛ bon ka faga ni u furulen don o kuma tɛ tiɲɛ ye an ma don babu la dɛ mais o kuma tɛ cɛ ye nin ye donkan de ye nin ye an donkan nin ye donkan de nin tɛ babu ye dɛ ayi o ye kiriw ka faga tɛ kuranna fa si fɛ a ko gɛɲɛ 100 maintenant n'i ma d'a la k'a fɔ ko kiriw ka faga in tɛ kuranna yɛrɛ fan si fɛ an bɛ taa ni kuranna sura 4 aya 20 ani aya 5 ni ala b'a fɔ c'est à dire que maa bɛ se ka limaniya jɔn
suranani se ta suranani aya mugan duru ni se telimena jon cɛma ye ka hɔrɔnmuso furu a ko ne y'a daga aw ka jɔnmuso furu parce que ne ala yɔrɔ aw bɛɛ de ye kelen ye ko jɔnmuso limena jɔn aw bɛɛ de ye kelen ne ala yɔrɔ mais an de fɛ yan a ko nin ye jɔn ninnu ye jɔn ye ninnu ye hɔrɔn ye a ko e bɛ jɔnmuso ni furu a tigi quoi jɔn tigi ni a diɲɛ ye quoi fankihuhunna bi izni ahlihinna dɔ fana bɛ d'a ma furu nafolo la a ko mɛ jɔnmuso ni a nana minɛ furu k'a to furu kɔnɔ n'a nana minɛ jɛnɛya la a lamɛn dɛ ni jɔnmuso ni k'a to cɛ in masina in ka furu kɔnɔna na n'a nana minɛ jɛnɛya la ko ɲangata mun kan ka kɛ hɔrɔnmuso furulen dɛ a y'o tilankɛ kɛ o jɔnmuso la bon ni kelen ka faga de don sisan kelen ka faga dɛ bon kelen ka faga i b'a tilankɛ fɔ an ye sa kɛ ayi i b'a bon fo k'a da kɛ ka sɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la jumɛn e b'a dɔn k'a fɔ ko a girinna cogo di saya mɔ tɛ bɛ min saya dɔn est ce que saya mɔ est ce que e bɛ ka mun fɔ e b'a dɔn karamɔgɔkɛ sariya dɔnbali b'a ja dɛ a tɛ fɛn dɔn a lamɛn ɲɛfɔ kelen ka faga bɛ détournement de kɔnɔna na o ye Musa ka sariya o ko minnu ye détournement 22 o k'a sɛbɛn o fana o ka t'o lajɛ hali n'a y'a sɔrɔ bible man d'u ye nin de bɛ yen a ko détournement 22 kelen ka faga bɛ yen sura 22 aya 22 a bɛ détournement kɔnɔ u ko Musa yahudiya minnu ye dangadenw ye donc olu ka sariya de b'u bolo tan ɲɛ olu ka sariya de b'u bolo ko jɛnɛkɛla cɛman de k'a bɛ kelen ka faga donc a dɔ dugu ayi i jɔlen a tɛ diinɛ dɔn ni ala ye ala bɛ mun fɔ a to ten ban ayi u ko k'a ti bon ka faga ten ko fo k'a don dingɛ jukɔrɔ à moitié ka sɔrɔ k'a bon gabakuru ye k'a faga donc ko tɛ kuranɛ kɔnɔ wa a tɛ kuranɛ fan si fɛ ka taa fasa la fo ka na bila kɔlɔ yɔrɔ bɛ na a tɛ tiɲɛ tɛ don mais sariyatigi minnu nana olu ko k'olu bɛ sariya baara kɛ k'olu yɛrɛ de ye silamɛw ye mais pourtant olu dun bɛ ka nin kɛ donc dans ce cas ja silamɛya tɛ baara tɛ o tɛ foyi yɛrɛ dɔn maa mun bɛ baara kɛ gafe kɔfɛ olu de bɛ wele ni sago baaralaw gafe ye jumɛn ye i b'a dɔn wa olu de ye kutubu samawati ye olu ye jumɛn ye nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al tawrata wal injila kitabu saba Qur'an sura 7 aya 7 kitabu saba Qur'an sura 7 aya 7 kitabu saba bon e bɛ ka baara kɛ o kɔfɛ kitabu ninnu kɔfɛ ala y'i mun de fɔ a ko lestum ala shay'in tɛ foyi la sega kan dɛ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم نيت قرآن التوراة والإنجيل كي تفوي لا نبي قرآن سورة جمع قرآن نبي قرآن سورة دورو آية بيوراني آية شيء مي بنو مين كمان كان جاتي إيكو كو كا مغبو جنيا كيري كمان كاتي أتى قرآن فاشيف أي شيء أمة محمد إكرام محمد ale ma o ma di ama akoko mina genya kɛmɛ de di ma i b'o kɛ jɛnɛkɛla kɛmɛ ni fura la kɛra ɲɛna sura bi segini wolonwula kɔnɔna na ko je te mettrai sur la voie la plus facile mais i jɔ sa wa nuyassiruka lil yusra mais i jɔ sa an bɛ dalu dɔ di ma sa kana taa ye suratul bakara to aya laban a ye mun de fɔ a ko n y'a ɲini e ala fɛ ala kana na doni dan ne kema hamata ala lezina min kablina ina fu ya da manto ku ka kɔnɛ ɲɛ cogoya min na jati ala ko ko n sɔnna n bɛna i bila sira mun ka nɔgɔ ka tɛmɛ tɔw ka sira kan nin bɛ suratul ala kɔnɔna na aya 8 Allahu akbar awɔ walima aya 9 aya 8 no aya 8 a bɛ ko je te mettrai sur la voie la plus facile donc a sɔrɔla k'a fɔ bakaratu kɔnɔna na aya 100 ni aya 6 ni ne ye aya dɔw bɔ yen awɔ walima ka a laɲinɛ ka mɔgɔw laɲinɛ o aya kɔ ni ala bɛ aya wɛrɛw na t'a la kunu mun ka fisa ni tɔ ninnu ye mais olu dɔw fana ye nin kɛ ko kuranna aya dɔw wulila k'a sɔrɔ ale t'a dɔn k'a fɔ ala ka kuma bɛɛ bɛ wele aya depuis tawreta ko linjila ko alikuranna donc sisan détournement sariya mun bɛ yen ko kelen ka faga détournement bɛnde ala ye nɔgɔya kɛ a ko sisan n bɛna gɛɲɛ 100 d'i ma gɛɲɛ 100 i b'o de kɛ jɛnɛkɛlaw la cɛman ni musoman a m'a fɔ furulen a m'a fɔ furubali maintenant o aya ko o ye mɔgɔ minnu ma furu olu de ko don bon ala filɛ ka jɔnmuso d'i ma ko n'a furulen don ko moitié de kan ka kilankɛ de kan ka k'a la kilankɛ nin ye jumɛn ye sa ni gɛrɛ ka faga de don o ka bɔ yen ustaz suratul azabi aya nin kabako ye dɛ aya 30 a ko ko ciden ni i yɛrɛ furumuso suratul azab sura 37 kuranɛ kɔnɔna na aya joli aya 30 aya 30
an ka sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ o ka sɛbɛn a ko ni ciden ko ni e ka musow la ni dɔ de minɛna o baara sugu la jɛnɛya la a lamɛn dɛ ko ɲangata nin dɛ ne ye mun d'i ma i b'a doubler c'est-à-dire que ni kira musow minɛna la ka ɲangata doubler o bɛ doubler de donc ni saya de don ni kira ka faga de don o doubler ye jumɛn ye saya fagali doubler ye jumɛn ye an b'a faga k'a lawuli ka tila k'a faga tuguni aw kɛra kabako aw kɛra sirimɔgɔ n'i ye kɔrɔla bila dɔrɔn i bɛ minɛ de n'i tɛ sariya dɔn a ka di dɛ i bɛ minɛ de an b'i minɛ k'i siri de bari bɔn keren ka faga an b'i ɲininka bɔ a bɛ kɔrɔla fan jɔn fɛ walasa an ka se ka tɛmɛ an ka babu t'o kan an ka se ka tɛmɛ nɔgɔya la tawurata kɔnɔna na tu fɔra Musa ɲɛna ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ faga innal ayna bil ayni wal anfa bil anfa wal hayat bil hayat ni mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛ ci ɲɛ ka ci ni mɔgɔ min ye mɔgɔ tulo tigɛ tulo ka tigɛ ni mɔgɔ min faga i ka faga ni sariya bɛɛ lajɛlen bɛ di saraka laseba kuntigiw ma ani ni jɛnɛyakɛlaw minɛna jɛnɛya kɛ fana position b'a la parce que ni a fɔra ko bin kɛra muso kan n'a kɛra so kɔnɔna na n'a kɛra dugu kɔnɔ c'est-à-dire ni bin kɛra muso kan n'a kɛra dugu kɔnɔ ni muso ma kule ni muso ma kule dɛ u fila bɛɛ de kan ka faga parce que o b'a jira k'a fɔ ko binkanni nin diyara muso min ye sinon ni muso in bɛ dugu kɔnɔ ko sɔni b'a bolo a fanga b'a bolo a da fana b'a bolo a kan ka kule o la n'o kɛra cɛ bɛ faga ka muso nin to yen nɔ a ko mais n'a kɛra kungo kɔnɔ de ko ni cɛ ye kelen ye muso ye kelen ko a bɛ cɛ faga ka muso to yen ko parce que mun na a bɛ se ka kɛ a y'a menacer de mort walasa ka se ka bin a kan komi ni cɛ ye fila ye a bɛ cɛ ninnu condamner ka muso nin to yen a walasa bari an ka se ka tɛmɛ sariya la parce que an ka taabolo ye kitabu saba ka kumakan ye alors que an dun ye bonni sɔrɔ tawurata kɔnɔ ka ban donc o la f'an k'a fɔ kun jumɛn na bonni dabilala ka kɛ gosili ye tuma min na Nabila Isa nana ni saraka laseba kuntigiw ye Nabila Isa tɔɔrɔ kosɛbɛ Ala ye sariya kura di Nabila Isa ma aw tun ta ye sariya kɔrɔmanw ye ne ye minnu jigin k'a di aw ma Nabila Musa ko la nka aw ye sariya ninnu bila ka aw sago kɛ o sababuya kosɔn ne kun ye gundo min kalifa aw ma n bɛ gundo nin kɛ diɲɛ bɛɛ ka gundo ye n bɛ gundo in di bɛɛ ma o de y'a to saraka laseba kuntigiw ka yɔrɔ la rideau min tun bɛ u ni tabernakili cɛ adamaden tɔw ni saraka lase yɔrɔ cɛ ni jama tun bɛ tila walasa ka don o rideau cɛ cira depuis duguma fɔ sanfɛ walasa ka kɔnɔfɛnw jira adamadenw na mɔgɔw tun tɛ fɛn minnu ye a kɔnɔna na ko bon ko bi tɛmɛnen kɔ ni sariya ninnu tɛ bila baara la bilen ka d'a kan mun na ni sariya ninnu tun ye sariya ninnu bila ne nana ni dɔ ye min ka nɔgɔ ka tɛmɛ nin kan ko désormais ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga a kana a tigi condamné tɛ a ye ɲininkali kɛ kun jumɛn na a kɛra ni mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɛ ci kun jumɛn na a kɛra est-ce que ni mɔgɔ ye mɔgɔ jɛnɛya kɛ kun jumɛn na ani cogo jumɛn na a kɛra a y'o ɲini mais Muhamadu natɔla a ko n bɛna i ka sariya nɔgɔya ka tɛmɛ ninnu bɛɛ ta kan o de kosɔn a ko n ma a ko ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ a ko walasa a kana girin k'a fɔ a ye jɛnɛya kɛ i kan ka seere 4 de ka fara e kan a bɛ kɛ 5nan ye e tɛ seere kɔnɔ dɛ parce que e de ko k'i y'a ye voilà donc ne ko y'a ye i bɛ mɔgɔ 4 wele k'a jira Ala ko k'a 5nan ni Ala diminen don a kɔrɔ hali n'a sɔrɔ a ye tiɲɛ de siga t'a la ko donc ni mɔgɔ 4 ma sɔrɔ ka fara e kan Ala ko ka gɛɲɛya 80 k'aw la ko a ye nkalon de tigɛ k'a da muso in na a b'a fɛ k'a mankutu tiɲɛ ko donc o sababuya kosɔn aw ye muso min mankutu tiɲɛ a bɛ bugɔ walasa aw kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ walasa an kana to ka jɛnɛya ko nkalon da ɲɔgɔn na o sababuya kosɔn donc a lajɛla Muhamadu Manton ko ni aw minɛna jɛnɛya de la ko k'aw gosi gɛɲɛya 100 o gɛɲɛya 100 ka seriyali bɔ ka na ko an ye ninnu minɛ a la walasa minnu ma minɛ olu k'u hakili to u yɛrɛ la an kana minɛ a la parce que ɲɛ b'a la jɛnɛya ko in ko fitinin de don mais a bɛ tiɲɛni belebeleba de kɛ dɛ kana se k'a la dɛ a bɛ tiɲɛni belebeleba de kɛ société kɔnɔ a bɛ société bɛɛ tiɲɛ a ba bɛ nɔɔni ko ɲɛnɛma tɛ quoi mais a bɛ société tiɲɛ parce que i b'a dɔn n'i bɔra kalama diɲɛ don o don k'i muso bɛ jɛnɛya kɛ i t'i da la bilen yanni saya cɛ c'est fini ni muso bɔra kalama don o don k'a cɛ bɛ jɛnɛya kɛ o y'a bannen a ti da la bilen ko o de y'a to an bɛ danaya ɲini bi k'a sɔrɔ musow tigɛlen bɛ an na quoi parce que musow y'a ye k'a fɔ an ye jɛnɛyakɛla o ti kuma an fɛ quoi parce que u ko musow ye natamɔgɔ ye effectivement u ye natamɔgɔ don parce que u b'a dɔn u bɛ cɛ minnu kɔ a bɛɛ ye jɛnɛyakɛlaw de o de y'a to donc u tigɛlen don o la u sigi kun tɛ furu ye u sigi kun ye parce que n'u bɔra u tɛna balo yɔrɔ de sɔrɔ u mago bɛ to ka u mago ɲɛ walasa o kana kɛ o de kama u tugura bɔ nin ye kuma fitinin ye walasa an ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ parce que u bɛna fɔ ko a ko tawurata la ko bonni yɔrɔ bɛ yen nɔ donc ni tawurata bonni yɔrɔ bɛ yen o bonni yɔrɔ bɛ se ka na nɔ bonni yɔrɔ nin ça a été aboli par Dieu même parce que a fɔra ko ancien testament nouveau testament sariya kɔrɔlen ani sariya kura
afamuna an ka taa ɲɛfɛ Ustaz bon sisan ɲaman baarakɛla ninnu ɲamatɔ baarakɛla ninnu bon olu minɛna an y'u ɲangati walima u ma minɛ yɛrɛ mais o ɲaman baara kɛtɔla garisɛgɛ bɔra a la den dɔ sɔrɔla donc ko o den k'a tɛ tiɲɛ kɔnɔna na an bɛ tiɲɛ jumɛn tiɲɛ nin de bi babu ye ci ko ɲamɔgɔ den nin a bɛ hakɛ to han parce que n'a ma fɔ tan an tɛna faamuya voilà parce que n'i ye kuma in dilan cogo o t'a fɔ ten o u b'a fɔ de ko ɲamɔgɔ den n'i ye kuma dilan cogo o b'a fɔ tan n t'a fɔ tan o parce que a fɔ kun tɛ hɛrɛ ye o a fɔ kun ye walasa ka den dusu kasi k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ koyi olu yɛrɛ de b'a kɛ siga t'a la Ustaz donc sisan ni y'a faamuya jati donc ɲamɔgɔ den nin bɛ tiɲɛ kɔnɔna bon o dun y'a fɔ ko ɲamɔgɔ den nin ko ba ta don ko fa ta tɛ parce que hali kɔrɔsan na ATT ka code problème na nin tun b'a la o o tun b'a la ATT ka code problème na a bɛ sa ni tun b'a kɔnɔ o ye fan bɛɛ kɛ mankan ye ko ɲamɔgɔ den man kan ka fara tiɲɛ kan o y'a fɔ yan n'i ye diinɛ karamɔgɔw sɔrɔ yan olu ko ɲamɔgɔ den t'a la ko ba de ta don ba kelen bɛ se ka den sɔrɔ a yɛrɛ ye yan Ustaz bi an sigikun ye sigikun an ye kitabu dunkew de ye k'a baraden ci u ka biki ni bɛ ta dɛ o ka nin gɛlɛ hali n'a man di a bɛ tan de i bɛ nin kalan ka tila ka an sɔsɔ wa n'i ma dama ɲamɔgɔden ka hakɛ b'i fɛ fo lahara parce que ale tɛnɛ e de ye ɲamɔgɔden ye parce que e de y'a kɛ o e de y'a kɛ ni bugɔli bɛ kɛ e de bɛ bugɔ ale de bɛ bugɔ siga t'a la ni fagali don komi i ko k'a don bon k'a bon ale ti bon n'a tun kan ka bon e de kan ka bon k'i faga ka tila k'i ka wari tɔ ta ka d'a ma bon sisan o ko mɔgɔ minnu ye ɲama baara nin kɛ ko o den nin dɛ k'a t'u ka sɔrɔ la quoi o kɔrɔ tiɲɛ bɛ fɔ dɛ ni adamaden fatura quoi a bɛ sɔrɔ mun to yen o de bɛ wele tiɲɛ nka an k'a lajɛ kɔrɔnɛ bɛ kuma an fɛ cogo di an k'o lajɛ dɛ an ka don kɔrɔnɛ kɔnɔ sisan an ka don kɔrɔnɛ sura 4 an ka sura 4 ta kuranɛ kɔnɔ an ka aya 7 ta sura 4 aya 7 kɔrɔnɛ sura 4 aya 7 aya 7 aya 30 fana sɛbɛn ka fara a kan walasa a ka baara nɔgɔya 33 i bɛ 33 fara a kan 7 33 Nisayi kɔnɔna na Ala ye mun de fɔ a ko fa ni ba bɛ fɛn mun to yen fa ani ba a bɛ fɛn min to yen ko u cɛw u den cɛman ka hakɛ b'a la kosɛbɛ ani fana u somɔgɔ suru bɛ fɛn mun to yen den cɛmanw ka hakɛ bɛ somɔgɔ suru ka sɔrɔ fana kɔnɔ ni fatura ka fɛn mun to yen a ko k'a b'o cogoya kelen na fa ni ba bɛ fɛn mun to yen ani somɔgɔ suru bɛ fɛn mun to yen ko aw den musomanw olu fana ka hakɛ b'a la ko a cayara o a dɔgɔyara o u ka hakɛ b'a la hakɛ mun dan dɔɔnin don a bɛ taa aya 33 a bɛ mun de fɔ yen a b'a fɔ ko aw la ne ma mɔgɔ kɛ quoi ne ma mɔgɔ kɛ aw la mun tɛ tiɲɛ sɔrɔ quoi ko mɔgɔ dɔ tɛ tiɲɛ kɔnɔ ko aw la ne ma o mɔgɔ kɛ quoi bari ayi o bɛ bi wa o ma deli ka fɛn mun mɛn dɛ kɔrɔna de bɛ nin f'i ye ka e bila ka nin sɔsɔ quoi ni sɔsɔ dalilu b'i fɛ fɛn minnu fara k'a kana baara mun kɛ aw taara o baara kɛ aw ye den sɔrɔ aw tila ka fɔ k'o denw donna olu man kan ka tiɲɛ sɔrɔ an bɛna dan denw ma minnu ma sɔrɔ furu kɔnɔ o cɛ tɛ dɛ a ko mais tellement k'i b'a dɔn quoi ko tellement qu'on est méchant quoi n ko adamaden quoi kabako de don dɛ an ka jugu ni cɛ dɔ y'o den sugu sɔrɔ a bɛ taa fatu ka jɔni nettoyer a muso tɛ yan o denw u b'a fɔ ko k'i pourtant ko cɛ ka kɛnɛma den dɔ bɛ yen nɔ ko a tɛ d'a ma a ba ma furu e ma ye musow bannen don ka u sinamusow fɛ ko papier ka k'a la ko parce que ko ni cɛ sara ko a bɛna taa ka fɛn min to yen k'o bɛna tila olu ni muso dɔ in cɛ donc u bɛ ban ka papier k'a la nin hasiya cɛ bɛ se ka sa bi i yɛrɛ bɛ sa o dugusajɛ dɛ kana se ka la don ala ye tiɲɛ yɛrɛ ye ala ye setigi ye dɛ o se bɛ ala ye dɛ ala ye setigi ye kana se ka la mɔgɔ bɛ ko ɲɛma a b'a bɛɛ faga siga t'a la k'a di mɔgɔ ma a ɲɛci foyi tɛ mɔgɔ min ye ni kabako ye dɛ an ka taa Ustaz a ko ne ala kɔrɔna sura 4 aya 33 kɔrɔna sura 4 aya 33 ko maa tɛ aw la quoi maa
ate aw chema ko nema mun ke ko dobe ate chenta ko o mo te mais o be joni jon ka chende ta ko bu faaw ka chenta o bu baw ka chenta anu ka so mo suru mais atigila mo yani aka fato kuma lamede yani aka fato na tunye mo were yere ta ka fo ko bo nebi kasa masina donga chiela ne fatoro ay ni fe masina di kasama na yo o engagement ta ka aka sayanye ko tigila mo fana be chien kono nana we bi wole ko testament testament ka testament glan ka mo do fana fo ko ni sara ay ni di ama nga chien la ko olu tigila mo fana be chien kono nana e mo gansa yere do chien kono e yere ye i joli e ko te chien kono ko parce que ay ale ma fo de ale ma fo mais olu de mais olu fana bana kɛlɛ ma o ayi bari iba ayi olu se ka kɛlɛ kɛ sa o tɛ fɛn dɔn e tɛ ka yɔrɔ min kalan kɛ oh mais e tɛ ka kalan kɛ ni ye kalan kɛ ala ye mun de fɔ e b'a dɔn yɔrɔ min tɛ ka faamu an ka dusu suma ɲɔgɔn na parce que i b'a dɔn an ka kɛ an man ka baara dɔ de kɛ an y'o de kɛ est-ce que i bɛ k'a ye yan k'a sɔrɔ n'o kɛra o bɛ réparer cogo min na ala y'o fɔ o tɛ a tɛ se ka réparer parce que an tɛ sɔn bugɔli ma bugɔ de an tɛ bugɔ fo ala ko n'a ma bugɔ yani a ka fato yani a ka fanga ka ban n sɛgɛnna de n bɔra la o ko tɛ dɛ ko n'a tubira ka segin hakika yɛrɛ la ko jurumu tɛ bonya yafama ale ala yafa masa ye o ye de mɔgɔ minnu nimisera baara in na ka sigi o kɔ ka dɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jinɛya ma ɲi ne bɔra la nin bɛ suratu furkan kɔnɔna na aya 60 ani aya 8 ka taa bila aya 60 ani aya 9 a sɛbɛnnen bɛ yen a ko jurumu la kɔdan o ye filankafɔya ye ko ni mɔgɔ bɔra la ni ala bɛ yafa quoi ko ala tɛ yafa o ma dɛ a bɛ o sura kelen kɔnɔ suratu furkan aya 60 ani aya 8 ka taa bila aya 60 ani aya an k'a kɛ 7 sa 68 ka taa bila 70 la a sɛbɛnnen bɛ yen a ko n'u tubira ala mɛ dɛ a ma ban dɛ n'a ye ale ala ja baara jugu in dɛ ale b'o yɛlɛma fana ka kɛ ɲuman ye k'a d'i ma yafa dɔrɔn tɛ dɛ ala bɛ adamadenw fɛ dɛ bari i b'a dɔn e bɛ ka kamanagan kuma de fɔ ni bɛ kɔrɔna kɔnɔ hali n'a man di ye an delilen tɛ kuma ninnu mɛn na ni bɛ kɔrɔna kɔnɔ i b'an karamɔgɔ ka juguya dɔn an ka wajuli kɛcogo de la tiɲɛ de don i b'an ka méchanceté dɔn an ka wajuli kɛcogo la o de y'a to nabila isa ko a ko yala est ce que mɔgɔ bɛ se ka mangoro den kari jalasun na wa yiri jugu tɛ foyi kɛ den jugu kɔ a y'o de fɔ munna karamɔgɔ jugu tɛ se ka wajuli ɲuman kɛ o ayi o tɛ se ka kɛ o karamɔgɔ jugu bɛ hakilina de fɔ wajuli jugu de kɛ référence t'u bolo dɛ ko a fɔra jɔn de y'a fɔ an bɛ ka kɔrɔna de f'i ye a bɛ kɔrɔnɛ bila a tɛ kɔrɔna yɛrɛ dɔn k'a bila yɛrɛ tɛ dɛ a tɛ kɔrɔna de dɔn a dusulen b'a bolo ten k'a sɔrɔ ala dun ko ne ye kiti de kɛ alikɔrɔna kɔnɔ nin bɛ suratu radu kɔnɔna na aya 37 a sɛbɛnnen bɛ yen a ko an bɛ sariya kisɛ mun di e muhamadu ma dɛ sariya kisɛ in dɛ nin de tun dira kira musa ma nabila nuhu ma k'a waye ka kɛ nabi ibrahima kan k'a waye ka di kira musa ma k'a waye ka di isa ma ani e yɛrɛ o ye joli ye 5 ulul azmu nin bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ nin bɛ kɔrɔna sura 42 aya 17 a sɛbɛnnen bɛ yen ulul azmu ko sariya kisɛ mun bɛ ka di mun dira tɔw ma kɔrɔna kɔnɔ sariya kisɛ de bɛ yen nin kun kan ko la ala ko cogo di nin kun kan ko la ala ko cogo di a bɛ article jumɛn kɔnɔ mais e y'o bila e taara i bala fɛn wɛrɛ la ko ko bon dɔnnibaw bɛɛ n'a kan dɔnniba jumɛn o tuma na o ko mamadu ɲininkali kɛ mɔgɔw ye kan dɛ ɲininkali tɛ n ko mɔgɔw kun o tuma na mɔgɔw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ ni ala fana ye wa k'a sɔrɔ ne de bɛ sankolo kɔnɔ fɛn dɔn ka dugumakolo sanfɛ fɛn dɔn ne ala b'o o dɔn ne de y'a dɔnbaga ye quoi ne de b'a dɔn ani dugumakolo jukɔrɔfɛn ne ala de ye bala dɔn ko ɲininka de o tuma na maabaw diinɛ mɔgɔbaw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ ni ala fana ye wa nin bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ nin bɛ suratu hujurati kɔnɔna na ni o ye kɔrɔna sura 49 o k'a sɛbɛn dɛ aya 16 a sɛbɛnnen bɛ yen o la an ka tɛmɛ ni an ka babu ye a lajɛ o ko ni mɔgɔ fatura ni a den ye kafiri ye a t'a tiɲɛ ta o m'a fɔ tɛ wa kafiri ma wolo wa an bɛ wololi ko kuma de la an tɛ kafiri ko kuma la o fana bɛ yen o b'a fɔ ko silama tɛ kafiri tiɲɛ ta kafiri fana tɛ silama tiɲɛ ta kafiri ye jɔn est ce que mɔgɔ anw fɛ yan kafiriw bɛ yan an k'o to yen ne an donn'o babu la a tɛ nin sɔrɔ dɛ ayi ne bɛ ka ɲininkali min kɛ sisan mali anw fɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ k'olu ye kafiriw ye yan
anw ye kafiri o bɛ sɔrɔ de. olu dun bɛ kafiri kɛ tiɲɛ ta yɔrɔ la tuguni mɔgɔ si ka identité ti kafiri ya identité dɔw ko kafiri ye ko jagoya nka o yɛrɛ ta a tigi yira dɛ u b'a fɔ ten a kɔfɛ awɔ o da a lamɛn tiɲɛ ko fɔtɔla awɔ nin ye kabako ye dɛ o k'a sɛbɛn suratu azabi suratu 33 est ce que i ye nin aya nin faamu fa ni ba bɛ fɛn ne ko awɔ kɛ fa ni ba bɛ min to yen jɔn de bɛ yen fa tɛ mun na jɔn de bɛ yen ba tɛ mun na i bɛ se k'o tigi fɔ n ye wa ne kɔni t'a mɔgɔ dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ yen fa t'a la ba t'a la awɔ n bɛ mɔgɔ min o y'an fa Adama ye an fa Adama o bɛ kuranɛ sura 15 aya 28 fa kɔni to la ba to la ayi a bɛ yen a bɛ kuranɛ sura 15 aya 28 aya 29 a ko ale a bɔra bɔgɔ de la fa t'a fɛ ba t'a fɛ ni ala y'a dilan ka bɔ bɔgɔ la ka ni fiyɛ a la donc ale tiɲɛ ko tɛ ale fɛ parce que fa tɛ ale bolo ba tɛ ale bolo mɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye dɛ dɔ fana bɛ yen nɔ ba bɛ ale bolo nka fa tɛ ale bolo o tigi fɔ an ye dɛ o ye an ba Hawa ye an ba fa b'ale bolo nka ba tɛ ale bolo an ba Hawa fa b'a bolo mais an ba tɛ Adama ye yan Nisa ye kɔnɔna na aya 1 ne y'a bɔ ne ye ale bɔ cɛ la donc ja fa b'a la fa b'a bolo fa b'a bolo mais ba t'a bolo donc ale b'a cɛ tiɲɛ de ta mais a tɛ ba t'a bolo kuma tɛ a ka ba tiɲɛ ta mɔgɔ wɛrɛ f'an ye dɛ Nabila Isa ba b'ale bolo wallahi fa tɛ ale bolo donc ale bɛ ba tiɲɛ ta ale tɛ fa tiɲɛ sɔrɔ parce que fa t'a bolo nin bɛ sɔrɔtu Mariyama kɔnɔna la ayata 15 ka jigin bon kabini o bɔra la bon mɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye fa tɛ mɔgɔ min bolo ba tɛ mɔgɔ min bolo a t'o dɔn bon tant que fa ni ba b'i fɛ ko i b'a tiɲɛ ta ala de ko ten mais a kabakoma yɔrɔ ye jumɛn ye a lamɛn suratu lazabi aya 6 an k'o ta kuranɛ sura 33 aya 6 kuranɛ sura 33 aya 6 a bɛ mun de fɔ i ye yen tiɲɛ kunkan ko la k'i ka da la quoi ne ala ye tiɲɛ kɛ tiɲɛ quoi ni aw bɛ tiɲɛ ta joli sira de don Allahu akbar ne joli sira fisaya ni silamaya balimaya mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que nin ye kafiri ye donc puisque e ni ne ye silama ye donc ne bɛ n den bɔ tiɲɛ la parce que ale ye kafiri ye mais ni ne fatura e sagara de bɛ ne tiɲɛ ta a tɛ kɛ ten ayi k'a tɛ kɛ ten ko ne ala ma baara in kɛ ten n'a fɔra ka ban ko tiɲɛ de don o ye joli ta ye joli ta de joli a bɛ n'a fɔ sisan n'a y'a sɔrɔ la silamɛya bɛ di tiɲɛ de ma awɔ a bɛ di Aliyu de ma Aliyu ye kira somɔgɔ ye o awɔ ou bien awɔ a somɔgɔ de don o bɛna fɔ sisan k'anw ye siyaw ye awɔ o tɛ fɛn dɔn o tɛ joli sira o de ye lien de sang o ye i ye den mun sɔrɔ e joli tɛ wa o joli a ko bon ni ala ye tiɲɛ ko kɛ ne ye olu de fisaya tiɲɛ ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ minnu fɛ parce que ala ko suratu azabi hujirati kɔnɔna na ni o ye kuranɛ sura 49 a aya 10 a ko silamɛw bɛɛ ye balimamaw de ye aw bɛɛ ye balimamaw de ye bon sisan n'aw kɛra balimama ye a bɛ sɔrɔ ka na ni aya d'i ma ko tiɲɛ ko la ko o t'a la dɛ n'a sera tiɲɛ ko yɔrɔ ma i bɛ se i ka balimaya jɔ kɔfɛ i joli ko de b'i ka tiɲɛ ta fo k'a ɲɛ bon e den mun sɔrɔ kɛnɛma e joli dɔ tɛ wa o don fa t'a fɛ wa ba t'a fɛ wa a dun ko k'a tɛ tiɲɛ kɔnɔ ala dun ko ne ye priorité kɛ joli sira mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ aw de bɛ ɲɔgɔn ka tiɲɛ ta quoi mais i b'a dɔn bari n'a sɔrɔ justice dɔ bɛ jamana nin kɔnɔ yan nɔ ko min tun bɛ nin ko tranché quoi bon o t'a dɔn ayi i b'a dɔn ni justice dɔ tun bɛ yan nɔ min bɛ nin ko tranché ko ne tun ye place sɔrɔ o kɔnɔna na ni ninnu nana i b'a dɔn ne bɛna min k'u la a bɛ gɛlɛya dɛ non a bɛ gɛlɛya ça va être très très sévère ça va être très sévère parce que tu vois même que parce que i b'a ye ko bingani bɛ u yɛrɛ de ye bingani dilan ka diinɛ o y'a bila diinɛ kɔnɔ ka diinɛ in tiɲɛ quoi k'a sɔrɔ diinɛ lanɔgɔ ni bingani ye en soi-disant que ala de y'a fɔ mais n ko kabako de don o sababuya kosɔn jati an ka sura 25 lajɛ kuranɛ kɔnɔ sisan sura 25 ta kuranɛ kɔnɔ surtout furukani 25 n'an y'a lajɛ an bɛ aya 10 filɛ a kɔnɔna na sura 25 aya 10 o jati sura 25 aya 10 sura 25 aya 10 a filɛ tan dɛ ala bɛ mun de fɔ ye
sura mugan duru ayatan ayatan ako duga ako duga be maaye ako ni e kɛra duwawuden awɔ ako ko ala be sɔrɔ di ma a be fɛn di ma kosɛbɛ ka bɔ jardin la ko an filila dɛ sura mugan ani kɔnɔntɔn sura mugan ani kɔnɔntɔn hakɛto a ye hakɛto sura mugan ani kɔnɔntɔn a y'a tan sura mugan ani kɔnɔntɔn a y'a tan suratu Ankabutu Ankabutu don suratu Ankabutu a y'a tan e ma nin ye kan ina maaw sɔrɔ maaw la u b'a fɔ ko an dan bɛ ala la an dalen bɛ ala la an ye ala mɔgɔ ye an ye sariya dɔn anw limaniyalen don awɔ nka walayi ko n'u y'u kɔrɔ ala ko la quoi ni u ye gɛlɛya sɔrɔ ala ko la dɔrɔn walayi u b'a fɔ ko est-ce que fɛn ye u ma an ɲɛɲini de u bɛ adamadenw ka tɔɔrɔ kɛ ala ta ye hali kana se ka la quoi u b'a fɔ ko ala de ye nin tɔɔrɔ ɲɛsin a ma adamadenw ka ko o tɛ o don ko ka sɔrɔ a ko ala ka ɲangata ko o ye ɲangata gɛlɛn ye dɛ siga t'a la o bɛ ka mun kɛ ɲangata ye ko o tɛ dɛ o tɛ ala ta nin ma na fɔlɔ nka ni mɔgɔ ninnu ni o ye hɛrɛ sɔrɔ ni ala ka dɛmɛ nana o ma wagati min na alhamdulilayi ani ala kɔni bɛ taa ni ala minɛ dɔrɔn i bɛ nin sɔrɔ an limaniyalen don ka sɔrɔ ni gɛlɛya nana u ma kuma wɛrɛ de b'u da a ko yala ala t'u dusukunna ko dɔn ko yala ala t'u dusukunna ko dɔn fɛn min i y'a dogo i dusukunna yala ala t'a dɔn nin ye kabako ye dɛ fɛn fɛn bɛ adamaden kelen o kelen dusukunna ala b'a bɛɛ dɔn o de kosɔn a b'a fɔ sura mugan ani kɔnɔntɔn a y'a tan o de kosɔn a b'a fɔ suratul Hud kɔnɔna na nin ye kabako ye dɛ aya 5 a ko ni aw donna aw birifini kɔnɔ quoi awɔ ka fɛn dɔ miiri walahi ni ala b'a kalama siga foyi t'a la don birifini kɔnɔ i ka fɛn dɔ ŋaniya ŋaniya ko ni ala b'a kalama ala bɛ mun fɔ i jija e k'a to o la kana na fɛn dɔw lalaga bari u ye mɔgɔw labɔ yan ka taa kɛ ka stade fa tɛ o kɛra koyi stade jumɛn 26 mars tɛ 26 mars 26 mars o kɛra taara stade 26 mars de k'a fa tɛ o kɛra an ka diinɛtigi politicien ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ mɔgɔ tɔgɔ ma f'i ye yan dɛ kana n'a fɔ ko an ni tɛ dɛ ani tɛ u y'a fɔ ko ɲɛmɔgɔden bɛ tiɲɛ ta ɲɛmɔgɔden tɛ fa ta ye ba ta don aw dɔ denmuso galalen b'aw ka sokɔnɔ yen nɔ a ka ca ni san 40 ye hali sisan n'o ma furu u ye kɔnɔ t'a bolo yen yan n'u ye kɔnɔ ta a y'a ɲɛɲini dɛ cɛ dɔw y'u ɲini de n'o tɛ foyi t'a to u bɛ den sɔrɔ ka sɔrɔ u ma furu kana segin a la dun u ma cɛ sɔrɔ u bɛ den sɔrɔ a t'o den fa ɲini ko fa t'a la nin ye kabako ye dɛ ayi aw ma tiɲɛ fɔ aw ka taa fa dɔn o ye tiɲɛ ye o kɔni o bɛ se ka et puis n'o kɛra k'i ka kuma tigɛ tɛ a ko baara ninnu bɛ kɛ dɔ bɛ yen u t'u denw yɛrɛ fa dɔn i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen hakili bana b'u la cɛ fakolen fana dɔ bɛ yen o muso de ɲini ninnu bɛ yen ko fatɔ muso fatɔ ninnu walima bana bɛ minnu na hakilila bana bɛ minnu na ale bɛ taa la n'o ye donc i b'a ye e bɛ bali ka kɔnɔ ye donc n'o den sɔrɔla ala ye mun de fɔ a ko ne a b'o den sugu ka adopté ka lamɔ nin bɛ kɔrɔna sura 33 aya 4-5 a ko k'aw kana aw jamu di den ninnu ma dɛ 33 awɔ aya 5 kɔrɔna sura 33 aya 4 aya 5 a ko n'aw bɛ denw k'a lamɔ o den sugu parce que a sɔrɔla ten bon muso ni hakili bana b'a la a dun ye den sɔrɔ donc
ayo o lamɔ mais aw kana aw jamu di den ma dɛ a y'a ɲini fo ka taa fɔ ko a y'a sɔrɔ ni aw ma fa sɔrɔ fewu a ko k'aw bɛ se ka aw jamu di nka i b'a jate k'a fɔ i balima de don silamɛya sira la kana kɛ i den ye mais n'aw kɔnɔna na ayiwa n'i bɛ fɛ ka a don tiɲɛ na e bɛ se k'a kɛ testament de la n'o tɛ a t'i ka tiɲɛ kɔnɔ dɛ parce que i joli tɛ a ko joli sira de bɛ tiɲɛ ta quoi ala y'o bara ci ye quoi kɔnɔ surtout azabi kelen na o de kosɔn an bɛ ADN kɛ quoi test d'ADN oui mɔgɔ dɔw fana bɛ yen e m'a ye u bɛ kulonkɛ kɛ cɛ ni muso ni tubabuw ka cɛ in faransɛw ka cɛ awɔ muso dɔ bɛ yen ale tellement que ale fagora a bɛ yaala yaala cɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ t'o la a bɛ kɔnɔ sɔrɔ n'u y'a ɲininka ko jɔn de kɔnɔ ni jɔn de y'a da i la a bɛ sin ka fɔ ne ma tigi dɔn ko ma tigi dɔn ko papu bɛ wele ka na papu ba papa o bɛ taa jɛnɛyakɛla denmisɛnnin caman wele ko papu ye dɔ kɛ ko papi si fana ye dɔ kɛ a bɛ sin ka tɔgɔw fɔ ten an b'o bɛɛ wele ka na i b'a dɔn o tɛ maloya nin bɛɛ de kan ka bugɔ kana se ka la dɛ an bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la a lajɛ ni den muso ni jiginna an bɛ den in joli ta k'u bɛɛ joli ta a ye joli de f'i ye yan koyi a ko joli sira de kuranɛ sɔrɔ 33 aya 6 joli sira an b'u bɛɛ joli ta k'a lajɛ jɔn ni den de don ni a nana bɛɛ mɔgɔ dɔ di joli ma an b'a fɔ a ye tɔ a bɛ se ka taa aw tɛ taa dɛ ka taa cogo di parce que tɔgɔ fɔra u bɛ bugɔ de o t'a ye nin jɔna dɛ u bɛ bugɔ jɛɲɛɲɛ kɛmɛ bɛɛ de bɛ bugɔ ka taa bon i m'a ye a ye joli di ma yan nɛgɛ ka na n'u ye de ala bɛ nin bɛɛ dɔn k'a fɔ ko nin baaraw bɛ kɛ quoi o de kosɔn a y'a sariya bɛɛ fɔ k'a sigi u bɛ bugɔ n'u bugɔra maintenant den a b'i ka tiɲɛ la parce que e de y'a fa a ye joli sira ko b'a fɔ u bɛ bala mun na a y'o de fɔ joli sira parce que ni mɔgɔ cayara sisan mɔgɔ kelen nana mɔgɔ ko bɛɛ de b'a la ko ne kelen bɛ se ka o ko ɲɛmɔgɔya ta cogo di ko ayi dɛ o de kama a bɛ taa test de sang kɛ ka test d'ADN n'a bɛnna mɔgɔ min ma ale a ta don tɛ ala kama ko a tɛ jeli koyi a bɛ bugɔ de fɔlɔ a bɛ bugɔ de fɔlɔ ale kelen tɛ bugɔ dɛ tɔ ninnu bɛɛ nana o u bɛɛ y'a c'est à dire bɛɛ bouche à plaider contre eux-mêmes u yɛrɛ k'u y'a kɛ o ayi dɔw ko k'u ma kɛ dɛ u y'a kɛ sa k'u ta ti den de ye n'o tɛ u y'a kɛ dɔw ko k'u y'a kɛ siɲɛ kelen de a se ka bugɔ la u y'a kɛ kelen kɛ u bɛ gosi de et puis ko gosili ne ko hinɛ gosili tɛ dɛ ko k'a mɔmɔ ka bila o tɛ dɛ k'a bɛ bugɔ de a ɲɛ yɛrɛ ma i y'a faamu bɛ bugɔ de sababuya kosɔn n'i ye sariya lajɛ ala ka sariya min b'i fɔ a bɛ fɔ adamadenw ɲɛna walasa an ka se ka faamuyali de sɔrɔ a la a faamuyali kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ye anw ka sariya bɛɛ de tiɲɛnen don adamadenw ka hakilila fɛ anw ka sariya bɛɛ jati mɔgɔw ka hakilila an dalen bɛ karamɔgɔ minnu na olu ka hakililaw de tara ka kɛ silamɛya ye walima mɔgɔ minnu n'an dalen bɛ a la n'ale ye min fɔ an bɛ o de kɛ sariya ye jati nka i b'a ye a bɛ kɛ kamanagan ko ye anw ma kojugu parce que munna adamadenw tɛ sariya kalan non seulement u tɛ sariya fɛ o ye tiɲɛ u tɛ sariya fɛ u tɛ sariya kalan sariya ko t'u ɲɛsira la min b'a ɲɛsira la o de ye nin ko kuntan ninnu ye o ye tiɲɛ bɛɛ bɛ fɛ sariya silamɛya ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ de la kana kɛ olu la o ye tiɲɛ n'a fɔra ko ɲamɔgɔden bɛɛ u ye miiri k'a tigi lagosi u ye miiri k'a tigi nɔgɔ u ye miiri k'a tigi gɛn u ye miiri k'a tigi lafasa cogoya dɔ la cogoya min ni silamɛya ni hɔrɔnya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ ani hɔrɔnya tɛ kelen ye ani dɔwɛrɛ tɛ kelen ye munna silamɛ bɛ ye o ko sugu la munna diinɛmɔgɔ bɛ ye o ko sugu la munna aw ma se ka tilen ka kɛ ala ka sariya ye parce que munna mɔgɔ tɛ ala ka sariya fɛ n'i ko ko ka musow furu o ko k'olu tɛ se muso 2 kɔrɔ n'i ko ko ka musow furu o ko k'olu tɛ se muso 3 kɔrɔ n'i ko ko ka musow furu o ko k'olu tɛ se muso 4 kɔrɔ n'i ko ko ka musow furu to hali muso 1 ka ca olu ma caman de b'o fɔ o mais et pourtant chambre de passe ninnu bɛ fa mɔgɔ minnu na olu ye jɔnni ye a tun b'a fɔ k'a tɛ se muso 2 kɔrɔ wa
et pourtant sunguru joli de bɛ aw fɛ a ka ca dɛ sunguru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka crédit sɔngɔ bɔ sunguru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka fini san sunguru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka moto san sunguru min bɛ aw fɛ aw bɛ minnu ka mobili dilan sunguru min bɛ aw fɛ aw bɛ mun jɔ ni minnu ka dépenses ye n'u banana a b'u furakɛ o ye sunguru joli de ye i ni ala cɛ mɔgɔ tɛ dɛ e yɛrɛ ni ala cɛ i ka ci sigi k'i miiri dɔrɔn i b'a ye ko e ka kan ni muso furu ye e man kan ni sunguru tigɛ ye quoi parce que muso furu la e bɛ bonya de sɔrɔ o kɔnɔna na mais sunguru tigɛ la e bɛ dɔgɔyama de sɔrɔ o kɔnɔna na n'i y'a ye silamɛ bɛ den sɔrɔ ka ban ka taa déclarer ko ne ta don parce que i y'a dɔn k'a fɔ n'i taar'i jɔ k'i ta don i y'a fɔ minnu ɲɛkɔrɔ walasa ka tilen ala ɲɛkɔrɔ olu de bɛna i lagosi n'a ye o de kama i bɛ mun fɔ i b'a fɔ k'e ta tɛ e ta tɛ an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn dilan nkalon sira fɛ parce que munna n'i ye tiɲɛ fɔ i tɛ lafiya sɔrɔ tiɲɛ kɔnɔna na mais n'i ye nkalon fɔ i bɛ lafiya nkalon kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye ala ka sariya fɔ an bɛ kuranɛ sura 2 ta sura 2 suratul bakara aya 100 ani aya 80 aya 100 aya 80 ka taa bila aya 100 ani 83 100 ani 80 100 ani 87 a ko an ye faridiyali kɛ a ko ni adamaden a ka saya yani saya ka na a ma yani saya ka na a ma k'a ye faridiyali kɛ k'an ka testament kɛ quoi an ka testament dilan c'est-à-dire k'an ka sɛbɛnni kɛ mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta ka taa faw ma faw kanu na ka taa baw kanu na ka taa somɔgɔ suru kanu na bon ne kɔfɛ ni a ka di ne nin ka kɛ nin ka kɛ nin ka kɛ o de bɛ wele testament wasiw ko ka wasiw kɛ a ko ni wasiw in kɛra ni a tigilamɔgɔ fatura ko jurumu bɛ maa kan maa mun ye wasiw in yɛlɛma quoi d'abord n bɛ fɛn kelen fɔ i ɲɛna fɔlɔ an ka limaniya ma se saya kɔ dilanni ma quoi parce que fɔlɔma an tɛ fɛ ka sa i y'a faamu wa filanan ye mun ye a tɛ ala ɲɛ siran ɲɛ tɛ hadamadenw na ka o ko la dilan saya kɔfɛ quoi ko dun ye koba de ye ala ka sariyaba de don a ko ten ko n ka sariyaba de don ne bɛ mun wajibiya limaniya jɔnw kan quoi a bɛ sɔrɔ k'a f'i ye a ko maa o maa ni a tigilamɔgɔ fatulen n'i ye testament ni yɛlɛma quoi wasiw a ka laɲini n'i y'a yɛlɛma a ko ko jurumu ka bon dɛ ko jurumu ka bon kojugu quoi a ko fo n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a magara a ye testament ni yɛlɛma parce que a ye yɔrɔ dɔ de ye testament ni kɔnɔna na ni tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn nin na i b'a sɔrɔ a filila walima a y'i tugu ka ko nin kɛ nin ni hakɛ tɛ bɛn nin ni sariya tɛ bɛn ko o la n'i ye testament n'i y'a yɛlɛma ni ala t'i minɛ n'a ye kosɛbɛ parce que i b'a fɛ ka dilanni de kɛ n bɛna misali d'i ma mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u n'u den dɔw man di ko i y'a faamu a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na bon cɛkɔrɔba ni a nana se hakɛ dɔ la a y'a ka kɔ a bɛ fɛ mun ka kɛ ale kɔfɛ a b'o papiyew dilan mais papiye in kɔnɔna na puisque i bɛ taa sɔrɔ den 5 de b'a bolo mais ani den 1 bɛ yen u ma deli ka kuma o d'a ma don file 1 kɔnɔ u ma bɛn fewu u ma deli ka bɛn a bɛ sin ka testament in kɔnɔna na k'o bɔ tiɲɛ kɔnɔ a k'o bɔ a la parce que ale n'o man di a n'o man di a kana an ka foyi d'a ma a kana an ka foyi d'a ma a ko n'a tigilamɔgɔ fatura a ko k'a y'o yɔrɔ dilan a bɛ d'a ma di a bɛ d'a ma di e bɛ se ka bɔ tiɲɛ na cogo di ala ko maa de tɛ yen maa tɛ yen ko mɔgɔ dɔ bɛ yen ko a tɛ tiɲɛ kɔnɔ ko o maa tɛ yen a bɛ fa tiɲɛ ta a bɛ ba tiɲɛ ta kuranɛ sura 4 aya 33 bon n'o kɛra o bon e ni i den parce que aw man di e dun y'a bɔ tiɲɛ kɔnɔna na ala dun ko maa tɛ yen i bɛ mɔgɔ mun kan ka bila kɛrɛfɛ ko a tɛ tiɲɛ na bari o caman kɛra ko k'i ka aw k'a dilan anw minnu bɛ kɔfɛ a tigilamɔgɔ fatulen an bɛ testament in dayɛlɛ k'a filɛ n'a ye o insistance sugu ye dɔrɔn k'an k'a dilan quoi n'o tɛ ale ala tɛ an minɛ n'a ye quoi k'o ka ɲi quoi mais n'o tɛ n'i y'a ka fɛn dɔ laɲini dɔ yɛlɛma k'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna tɛ o jurumu ka bon dɛ sɛ mais mɔgɔ caman ba de bolo bɔra a fa ka tiɲɛ na yan ko parce que fa ko ni sara n ka dɔrɔmɛ kana d'a ma o baden de kɛra bamakɔ yan o min kɛra bamakɔ yan hali o tɛ se ka compter bolo la i m'a ye mais ala ko o tɛ kɛ ko cɛkɔrɔba ko k'a satɔla ko n ka dɔrɔmɛ kana di karisa ma wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ
i balima minnu tun kan ka fɔ ni anw balima de dɔ kan ka d'a ma olu yɛrɛ de b'a fɔ ko cɛkɔrɔba yɛrɛ de ko fɛn kana d'a ma. o ma dilan o ma insiste ni. o caman de bɛ yen bon o caman de bɛ yen o caman de bɛ yen o caman de bɛ yen an bɛ segin sura nin kan k'a fɔ de an bɛ se aya nin sura nin kuranɛ sura 2 aya 100 ni aya 80 ka taa bila aya 100 ni aya 82 ani 2 ani 2 a bɛ ladilan de a bɛ kalan de a b'a kalan de a ye sariya kalan a ka sariya dɔn a bɛ dilan de faamuyali bɛ sɔrɔ a la o sababuya kɔnɔ an b'a ka numéro di mɔgɔw ma an bɛ numéro di a sera an bɛ numéro di fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka wagati tɔ dafa o ka kɛ an ka i ka numéro fɔ 66 66 12 08 66 66 12 08 66 an bɛ sɔrɔ ka 69 62 92 32 69 62 92 32 ni mɔgɔ min ye weleli kɛ i b'an sɔrɔ tiɲɛ tɛ nkalon don an ma sɔn nin t'a kɛcogo ye nin t'a fɔcogo ye a mana bɛn i ma cogoya min na a bɛ weleli kɛ dɔrɔn i b'a fɔ a mana bɛn i ma cogoya min na mais tiɲɛ tɛ a bɛ nin kuranɛ kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔ a banna Salatul Fati b'an dege ko kuranɛ b'a fɔ ko nasrul haqqi bil haqqi tiɲɛ kɔni de bɛ na kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ n'i b'a fɛ ka tiɲɛ kuma fɔ i bɛ tiɲɛ kuma fɔ ka tiɲɛ kuma dɛmɛ jati walima an ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye walasa ja al haqqi wa za'iqal batil n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ nana ka nkalon de bin donc ni tiɲɛ b'i bolo i bɛ se ka tiɲɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ i b'a d'an ma pour que k'an ka nkalon bin a bɛ ja an ye a banna nka kabini an kɔni sigira an ye kuranɛ aya d'i ma a dɔgɔ ka ca a ka ca a man ca o bɛɛ bɛ dépend mais n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ an kan ka sariya di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ o ye tiɲɛ ye parce que i b'a dɔn ni dabaliya bɛ ban ni dabaliya bɛ ban jati ni kamana bɛ gan kamanagan dan na parce que n'a fɔra ko mɔgɔw y'an kɔn diinɛ nin kuma la mɔgɔw ka fisa na an ye diinɛ nin kuma la a bɛ fɔ tan de mɔgɔw ka fisa ni an ye diinɛ nin kuma la parce que mɔgɔw bɛ an kɛ malankolon ye ka mɔgɔ minnu kɛ mɔgɔ sɛbɛw ye i b'a sɔrɔ olu tɛ ala ka kuma yɛrɛ fɔ o ye tiɲɛ ye awɔ siga t'a la mɔgɔw ka fisa n'an ye diinɛ kuma la donc ni ne y'a ye an bɛ ka bɔ kuranɛ de kɔnɔ a yɛlɛko bɛ ne minɛ quoi parce que munna i b'a ye yɛlɛko de don quoi parce que i b'a ye ko mɔgɔw ka sira on s'en fout de la loi on s'en fout de la loi an ka sira foyi tɛ ala ka sariya la an bɛ ala ka nisɔndiya ta k'o kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ an bɛ ala ka tolérance ta k'a kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ an bɛ ala ka magotoli ta k'a kɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ an bɛ nin minnu kɛ a b'an kɔnɔ ko ninnu de ye tiɲɛ ye ani ninnu de ye ɲumanw ye parce que munna yati an ma deli ka an yɛrɛw considérer k'a fɔ ko anw ka kan ka diinɛ nin jɔ non an b'a jateminɛ k'a fɔ an y'a to karamɔgɔw bolo olu k'u occuper a la karamɔgɔw ma ala ka diinɛ faamuya nabila isa ko n'a aw jigi da ɲɛfiyentɔ kan o ka kɛ ɲɛfiyentɔ wɛrɛ ɲɛminɛbaga ye olu laban u bɛ bi dingɛ de kɔnɔ a ye aw ɲɛ yɛlɛ ani aw ka ala ka sariya taama n'a ye ala ka sariya taama a bɛ nisɔndiya sɔrɔ parce que fɛn min ka gɛlɛn ni e y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ka taa ɲɛmɔgɔden yira k'i ta don a sariya ye mun ye a fɛɛrɛ ɲuman n bɛna fura ɲuman de f'i ɲɛna tan nɔ mɔgɔ si kana bɔ a kalama karamɔgɔkɛ muso furu n'i y'a dɔn i tɛ muso furu jɛnɛya dabila o dɔrɔn de don ni jɛnɛya dabila a ban la chasteté n'i y'o ta i tɛna wele denko kiri la siga t'a la nka n'i yera jɛnɛya la i bɛ wele ala dɛ denko kiri la dɛ siga t'o la dun yera jɛnɛya la i kan ka bugɔ sariya ko ten nɔ den sɔrɔla den ma sɔrɔ sariya ka sira tɛ o la dɛ n'i da y'a de si ta bouche a déclaré que ne ye jɛnɛya kɛ i bɛ bugɔ de o de ye sariya ye a banna dɛ ni e da ko ne y'a kɛ o seriyala ka ban sariyatigiw ɲɛkɔrɔ i bɛ bugɔ de ye mais n'i b'a sɔn n'i ma sɔn k'a déclarer bon sariya bɛ i nɛgɛn fo i k'a avouer k'a fɔ ne y'a kɛ n'i ma avouer mɔgɔ ma sɔrɔ k'i minɛ a banna o ye tiɲɛ ye a banna check a ko ciden awɔ n bɛna i bila quoi ka fɛn dɔ de lase kosɛbɛ o de kosɔn a b'a fɔ ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbikum awɔ o tɛ awɔ do wa in lam taf'al fama balagta risala i ma ne ala ka ci lase an ba n'i m'a fɔ kɔni mais jumɛn de jiginna k'a ka mun lase o ye kitabu de ye awɔ kitabu min kitabu kɔnɔ kuma o ye alquranul karimi ye kitabu mubaraku anza ilayka donc an b'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ kuranɛ sariyaw filɛ nin sariya minnu don a t'i n'a fɔ an bɛna ni loi ye loi minnu bɛ na marifatigiw ka loi o tɛ
marifatigiw ka loi tɛ marifatigiw ka sariya tɛ an tɛ marifa ko la an tɛ marifatigi ka loi ko la n'an bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan min ni Ala y'a d'a ma an b'a fɔ aw ɲɛna walasa ka se k'a fɔ aw ɲɛna a ka se ka nisɔndiya sɔrɔ parce que Ala ko ten nɔ ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha kuranɛ ma jigin ka k'i dusu kasi nka kuranɛ jiginna walasa ka se ka nisɔndiya de di i ma donc normalement mun b'a fɔ aw ɲɛna nisɔndiyalen b'a fɔ aw ɲɛna an minnu b'a lamɛn n'a b'aw dusu kasi a kan k'a lamɛn ni nisɔndiya ye parce que munna kuranɛ aya bɛ d'i ma ni kuranɛ aya kɔni bɛ se ka d'i ma ka ban alhamdulillah rabbil alamin i ka kan ka a minɛ ka vérifier en même temps ka nisɔndiya ni kana se ka la kɛ nisɔndiya ne awɔ tiɲɛ don ne taara nin sariya in fɛ ne tun tɛ nin sariya in dɔn ne ma baara kɛ ni nin sariya ye nka bi n y'a faamuya sisan n b'a dilan cogo di i bɛ Ala deli i yɛrɛ ye an sigira o de kan ko ka Ala deli i yɛrɛ ye parce que Ala deli ye fɛn dɔ de ye min tɛ bin i bɛ Ala deli i ka su ye i bɛ Ala deli i ka ɲɛnɛmaw ye i bɛ Ala deli i yɛrɛbakun ye Ala ne b'a deli fɛ i ka fanga di ne ma ka se di ne ma ne bɛ min na ne ka se ka bɔ a la i b'o deli Ala fɛ sababu min bɛ Ala bolo k'i bɔ a la Ala yɛrɛ b'o sira dɔn ani Ala yɛrɛ bɛ se k'o nɔgɔya i ye cogoya min na Ala bɛ taa n'i ye o sira fɛ nka n'i ma sariya sira minɛ n'i ma Ala ka sira minɛ n'i ma kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ta ye i taara sira fɛ sira min ka di ye n'a ɲagamina ɲɛfɛ ne m'a dɔn i bɛ reculer ka n'a daminɛ parce que i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛna e tun ye Ala ka sariya minɛ nka i ye Ala ka sariya tiɲɛ parce que munna i ma baara kɛ ni Ala ka kumakan ye i n'a fɔ a fɔra cogoya min na an b'a ye k'a fɔ k'an ka nin jamana in kɔnɔ a jɛnɛya ko kiri a tilennen tɛ a den sɔrɔ ko kiri n'o y'a ɲɛmɔgɔden ko kiri ye a tilennen tɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a tilennen tɛ sariya kɔnɔna na a tilennen tɛ diinɛmɔgɔw fɛ an bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ caman de abandonné na o cogoya la ban kɛra mɔgɔ caman de la o cogoya la i b'a ye k'a fɔ ko ni den tɔgɔ bɛ da ni ɲɛmɔgɔden de sɔrɔla ko k'a tɔgɔ da n'i taara karamɔgɔw nɔfɛ ka na ko n b'a fɛ a ka na an ka den tɔgɔ da nka ɲɛmɔgɔden u b'a fɔ k'u t'a tɔgɔ da ko parce que ko mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔden tɔgɔ da ɲɛmɔgɔden nin n'a tɔgɔ dara tɔgɔ min bɛna da a la e bɛna da e fɛ e fɔlɔ kan k'a faamuya ko ɲɛmɔgɔden nin ka foyi tɛ baara kɛlen don tɔgɔ ɲuman da a la alimami min mana tɔgɔ di o ɲɛmɔgɔden ma bi an b'o o gɛn ka bɔ misiri la sisan an bɛna mun de fɔ ale de bɛ ka ɲɛmɔgɔden ko kɔkɔrɔ don k'a sɔrɔ jɛnɛya kɔkɔrɔ donna mɔgɔ si ma kuma nka ɲɛmɔgɔden wolola sisan mɔgɔw banna o la ko parce que ko sariya den tɛ o kosɔn an ye mɔgɔ caman tɔɲɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ bɛ karamɔgɔw fɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ bɛ alimamuw fɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ka hakɛ bɛ denmansaw fɛ mɔgɔ caman ka hakɛ bɛ a sigiɲɔgɔnw fɛ parce que munna u banna den ninnu na kabini u ka dɔgɔ n'o den ninnu kɔrɔbayara u t'a fɔ ko ɲɛmɔgɔden don k'a man kan ka kɛ silamɛ ye parce que silamɛya banna la a den fitininama ka tɔgɔ d'a ma ko parce que ko ɲɛmɔgɔden ni mɔgɔ wɛrɛ y'a da la k'a récupérer dun a bɛ taa fɔ ɲɛmɔgɔden kɔni silamɛya bɛ ban ɲɛmɔgɔden na ka tɔgɔ da parce que an ka alimamuw bɛ ban ka ɲɛmɔgɔden tɔgɔ da mais u tɛ ban ɲɛmɔgɔden ka don silamɛya la an ka alimamuw bɛ ban ka ɲɛmɔgɔden tɔgɔ da nka u tɛ ban ɲɛmɔgɔden ka dɛmɛ na n'a nana misiri kɔnɔna na an ka alimamuw bɛ ban ka ɲɛmɔgɔden tɔgɔ da nka u tɛ ban ka ɲɛmɔgɔden ka sarakati minɛ donc an bɛna ye k'a fɔ jankalon bɛ u bolo injustice de don injustice b'ola mɔgɔ caman kan o de y'a ye n'i y'a ye i bɛna ye k'a fɔ ko tiɲɛna k'a fɔ ko kow bɛ dugumakolo kɔ kan o sababuya kosɔn minnu y'an lamɛn k'u dusu suma c'est à dire que k'i dusu suma k'a lamɛn parce que a bɛ fɔ ten nɔ de min sera k'i dusu suma k'a lamɛn an ka foli b'aw ye an b'a fɔ ni silamɛya ka foli da kan ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mɔgɔ sera k'an lamɛn nin waati in na an bɛ sɔli k'an ka nabi ɲuman kan ka da k'an y'a daminɛ n'o de ye an b'a fɔ ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wal fatihul mawliga wal katim lima sabaka nasrul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa midaril azim salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.